পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর থেকেই পুরো প্রশাসন সরগরম হয়ে উঠেছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সরাসরি সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে চলছে জেলা জুড়ে প্রশাসনিক তৎপরতা। সেই মতো মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে 18 মে থেকে শুরু হয়েছিল জনভাগিদারি অভিযান। জেলায় 8 দিনের জনভাগিদারি অভিযান শেষ হলো 25 মে অর্থাৎ সোমবার। 18 মে থেকে শুরু হওয়া এই জনভাগিদারি অভিযান জেলার 8টি ব্লকে 144টি ছোট্ট বস্তিতে মোট 64টি সচেতনতা শিবির করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিবিরের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প যেমন আয়ুষ্মান ভারত, পিএম উজ্জ্বলা যোজনা সহ নানান নতুন প্রকল্প সম্পর্কে মানুষকে জানানো হয়। পাশাপাশি কাস্ট সার্টিফিকেট ক্যাম্পের মাধ্যমে বহু অভিযোগও জমা পড়ে। সেই সঙ্গে এলাকার দীর্ঘদিনের সমস্যাও খতিয়ে দেখা হয়। জনভাগিদারি অভিযান শেষ হওয়ার পর পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক এস পান্নাবালাম জানান, 18 মে থেকে হওয়া জনভাগিদারি অভিযানে 144টি বস্তিতে শিবির করা হয়। এর মাধ্যমে সরকারের নতুন স্কিমগুলি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা হয়। কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়েও ক্যাম্প করা হয়। 8 দিনের এই প্রোগ্রাম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। जो हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हमारा मिनिस्ट्री या ट्राइबल अफेयर्स का एक प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ 18 मई में, जो जन भागीदारी अभियान। इसमें हमारा 8 ब्लॉक में 144 गांव छोटा छोटा बस्ती कवर किए हमने। सो इसमें हमारा 64 कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। ये 25 मई तक ऑर्गेनाइज करके वहाँ हेल्थ कैंप भी था। इसमें मेनली जो हमारा बोलना था, जो अवेयरनेस में जो गवर्नमेंट का स्कीम है, स्पेशली जो नया स्कीम आ रहा है आयुष्मान भारत, आपका पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, इसको जो नया स्कीम आ रहा है उसका लेके हमारा उनका जानकारी दिए हैं। और उनका मेजर जो प्रॉब्लम कास्ट सर्टिफिकेट का था, वो भी उसमें भी कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था। वही कैंप में हमको बहुत सारा कंप्लेन भी मिला। वो कंप्लेन हम अभी इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करके कौन कौन गांव में हमको जहाँ कंप्लेन मिला, पब्लिक ग्रीवेंस मिला, वो हम इकट्ठा करके वो जैसे कार्रवाई होगा लोकल लेवल में होने से हम लोकल लेवल से करवाएंगे, और उसका स्टेट का अगर भेजना है तो स्टेट को भेजेंगे। ये हमारा प्रोग्राम 8 दिन का प्रोग्राम था। 8 दिन का प्रोग्राम हमको जैसे निर्देश था वैसे हम कंप्लीट किया है। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। কিছু পরম্পরা আর শেখা মায়ের থেকে চলে আসে মেয়ের কাছে, ঠিক যেরকম হনুমান্তা চাক্কি ফ্রেশ আটা, ঠিক যেন মায়ের ভালোবাসা, যেমন শুদ্ধতা তেমন স্বাদ।